अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम अपने भाई के साथ जा रहे हैं पारा चिनार। अभी मर्दान से निकल गए हैं, तो अभी जाएंगे पेशावर। वहां से अपने छोटे भाई को उठाएंगे, तो उसके बाद हमारा रूट होगा डायरेक्ट पारा चिनार। तो भाई ये बताएं कि रास्ता कितना होगा? ये 35 मिनट का रास्ता है रशिया इंटरचेंज से पेशावर तक। 35 मिनट में हम पहुंचेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह। उसके बाद कितना टाइम लगेगा पारा चिनार तक? पारा चिनार के लिए ये तो जब सिटी में से होकर गुजरेंगे तो 15-20 मिनट वहाँ पेशावर सिटी से होंगे, फिर क्वार्ट रोड पे निकलेंगे तो मेरे ख्याल में टोटल 5 घंटे वहाँ पे लगेंगे। 7 घंटों में हम पहुँचेंगे यहाँ से। मतलब मर्दान से पारा चिनार तक 7 घंटे। 7। रश बहुत ज्यादा रश है। ट्रैफिक का कोई उसूल नहीं है, बस हर बंदे की अपनी मर्जी है। ये ऊपर देखें लिखा हुआ फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन। इन 3 चीजों में से कोई भी चीज पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, इसीलिए हर जगह लिखा हुआ है। भाई मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल गलत कह रहे हैं। क्यों यार? ये पढ़ने की चीज और होती है, किताबों की चीज और होती है, और अमली तौर पर प्रैक्टिकल। अच्छा, तो ये बस किताबी बात है सर, इसीलिए लिखी गई है। ये बस किताबों में तो बहुत सारी बातें लिखी जा चुकी है ना, मगर वो सारे पे अमल करना तो बहुत मुश्किल है ना। ये इसको कागी कहते हैं। क्या मतलब? ये कचहरी है ना। हाँ, कचहरी है। ये सबसे पहले ये बिल्डिंग इस स्टाइल पे बनाई गया ना था, जो ठेड़ा था कि कागा कागा, यानी पश्तो में जी नहीं ठेड़ा। हालांकि ये डिजाइन इसका, और फिर इनको ये नाम पड़ गया। और सारी अभी जिस भी वैसे कचहरी का काम भी टेढ़ा होता है, तो ये बात भी है ना। ये बिल्डिंग टेढ़ा नहीं, टेढ़ा तो नहीं है, मगर डिजाइन से बना हुआ है ना। मगर पहली दफा ये बनाया गया था तो लोगों ने इसको टेढ़ा कहा, और अब ये टेढ़े की नाम से मशहूर है। अच्छा, तो एक नाम होता है ऑफिशियली, दूसरा नाम होता है लोग उसको दे देते हैं। वही नाम तो असली जो आवाम रखते हैं ना, वही नाम होता है। अच्छा अच्छा, ठीक नाम वही होता है, पहचाना उनसे जाता है ना। ये बोर्डों में आप बड़े बड़े नाम लिखे, मगर आवाम ने जो नाम रखा होगा ना, वही चलेगा। ये जी तुर्खम की तरफ ले जाता है, हैदराबाद और तुर्खम। इसको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? यूनिवर्सिटी रोड जा रही है। ये चौक है, चौक इसको गोरा कब्रिस्तान बोलते थे। हाँ, अभी बोलते हैं। अभी भी गोरा। ये यहाँ से तुर्खम की तरफ, हैदराबाद की तरफ और सदर की तरफ, और ये सदर की तरफ रोड जाती है, जो कि मेन सेंटर है पेशावर का। और हम मेट्रो की बस जा रही है। और ये ऊपर मेट्रो की बस जा रही है। इमरान खान जिंदाबाद। नहीं, ये इमरान खान ही नहीं है, ये इसको भी नवाज शरीफ के बाप ने किया है। नहीं यार, आप क्या बोल रहे हैं? क्रेडिट तो मैं परवेज को देता हूँ यार, परवेज खट्टक। हाँ, तो वो परंतु नहल है, परवेज खट्टक ने ये किया है। चलो उसको दे दो, कोई नहीं। लेकिन अब ये ना कहना कि ये नवाज शरीफ के साथ भी उन्होंने क्या किया यार। 4 साल उनकी फेडरल में हुकूमत रही, उनको बस डीमी की तरह बैठाया रखा। क्या नजर नहीं आ रहा कि रेड लाइट है? यार पीछे से ये हारने क्यों देते हैं? ये हारने इसलिए देते हैं कि आप जल्दी करें, निकले बस, रेड पे भी निकल जाओ। और कोई बात नहीं, वहाँ भी बैठे खड़े हैं ना।
इसको कुछ कहते ही नहीं। उधर भी गाड़ी खराब है। अच्छा उधर भी खराब है, उसको भी धक्के दे रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, इस वक्त हम दरे से गुजर रहे हैं। ये बहुत ही मशहूर इलाका है KPK का। यहाँ पे बहुत ज्यादा असले का कारोबार होता है और कोयले का बहुत कारोबार होता है। तो इस वक्त तो टाइम नहीं है, हमने पहुंचना है अपने इलाके में जल्दी से, क्योंकि सूरज गुरूब होने से पहले क्योंकि हम ट्राइबल एरिया में रहते हैं, तो इसीलिए हम टाइम जाया नहीं कर सकते। तो वापसी में इंशाल्लाह मैं वो असले की फैक्ट्रियां जो होती हैं घरों में बनी हुई हैं वो दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जी काम और है, मुझे तो आप पता नहीं वीडियो में नजर आ रहा है कि नहीं। ये ऊपर से कोयले का कान है कोई, और वहां से कोयला नीचे आ रहा है। वो लेकिन मेरे ख्याल में छोटे पैमाने पे होता है, ये बड़े पैमाने नहीं, हर पहाड़ में 2-2, 3-3, 4-4 कानी होती है। वो सामने अच्छा सामने भी हाँ वो देख रहा हूँ मैं उधर। बस ये सारे इलाके में कोयले की काने हैं। तो ये सारे ट्रक ये कोयले वाले हैं अक्सर होते हैं। बस ये पहाड़ों में हर जगह पे कानी ही कानी है। हाँ नजर आ रहा है। इस तरफ भी है। हाँ नजर आ रहा है। इस तरफ भी है। ये जी दोस्तों हम टनल में एंटर हो रहे हैं। यूसुफ हुसैन साहब जरा बताएं कुछ इसके बारे में। ये एक साइड पे तो कोहाट है, ये इस साइड पे दरा है, ऐसा ही है ना? ये पहले जब हम छोटे थे, ये तो खैर 10, 12 या 15 साल इस तरह से हो गए होंगे कि ये टनल बनाया गया है। पाक चीन दोस्ती, पाक जापान दोस्ती की टनल है ये। अच्छा जापान की मदद से बना है। जापान की मदद से बना है। इससे पहले ये सिंगल बस्ता हुआ करता, उसका नाम था सिंगल बस्ता। वो तो अंग्रेजों ने बनाया था मेरे ख्याल। अंग्रेजों ने बनाया। उस पहाड़ पे वो गाड़ियां चढ़ती थी, वो तो काफी तकलीफ लोगों को होता था। बड़ा मजा आता था वैसे उधर। नहीं मजा तो आता था, मगर बहुत से एक्सीडेंट भी होते थे उसमें, बहुत एक्सीडेंट हुए। और ये टनल की वजह से काफी लोगों को सहूलत हो गई है। बाकी रही और इस पार ये फिर 2 सिविलाइजेशन होते हैं। ये हमारा लहजे की तकसीम, पश्तो की लहजे की तकसीम, इस एक यूसुफजाई लहजा होता है जो टनल से उस तरफ होता है, पेशावर की तरफ। अच्छा। तो उसको हम यूसुफजाई लहजा कहते हैं। अच्छा। और टनल से इस तरफ फिर ये सोयली पुख्तनख्वा तक पेटी जो वकील से इस तरह होकर जाता है वहाँ पे कंधार तक। एक कंधारी लहजा भी उसको लोग कहते थे या कहते हैं, ये और लहजा है। फिर ऊपर तो ये आप कहने का मतलब ये है कि टनल के उस साइड पे एक किस्म के लोग रहते हैं, एक किस्म के पठान, और इस साइड पे दूसरे किस्म के पठान रहते हैं। उनके लहजे में काफी फर्क है, लेकिन है दोनों पठान ना। है तो दोनों पठान, मगर लहजे तो वैसे भी 20-25 माइल्स के बाद। लेकिन टनल के उस साइड, अगली साइड पे वहाँ पे ट्राइब ज्यादा रहते हैं। किस मतलब है कि नहीं, ये ट्राइब तो टनल से उस पर ज्यादा इसलिए रहते हैं ना कि वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के ट्राइब है। और यहाँ ये वजीरिस्तान ये उस साइड पे है ना, ये सारी काबल तक की सारी ट्राइब, ये कंधार तक इस तरफ, फिर सबसे बड़ी पुख्तनख्वा उस तरफ पड़ी हुई है ना, अगर पुख्तनख्वा की बात करें। बाकी अगर जोग्राफियाई लेवल से बात करते हैं तो इस तरह करेंगे ना। अगर आप फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करते हैं तो फिर तो कम लोग रहते हैं ना इस तरफ। अच्छा। तो ये रास्ता पहले हम तकरीबन मेरे ख्याल में घंटा 1.5 घंटा लगता था जब ऊपर से जाते थे। 10 अभी तो ये मतलब 4-5 मिनट का रास्ता बना है, बल्कि इससे भी कम। और ये अब हम कोहाट में एंटर हो गए। कोहाट में एंटर हो गए। अच्छा, तो अब इस वैसे सेफ्टी के लिहाज से कैसा है ये एरिया? सेफ्टी के लिहाज से यहाँ पे निज़ाम अभी तक कबायली तर्ज पे चल रही है, तो सेफ्टी ज्यादा है यहाँ पे।
तो इसका मतलब है कि टनल के उस साइड पे वो जरा ज्यादा एडवांस किस्म के पठान है। नहीं, एडवांस की बात नहीं होती है, नहीं कर रहे हैं, एडवांस नहीं है। अच्छा। एक जैसे हम अब तो जैसे सारे एक जैसे हो गए हैं, मगर है हमारी अभी तक ये रस्म और रिवाज और वो पुरानी तर्ज की क्या होती है सोच, तो वो अभी इस इलाके में मौजूद है। ये टनल से इस तरफ क्वाड की तरफ फिर जाकर वजीरिस्तान और नौस्पीटी जो किले से फला इस तरफ वो की जाती है ये सारा इलाका, और उस तरफ फिर कहना चाहते हैं कि उनकी इंटीग्रेशन ज्यादा हो गई है पंजाब के साथ, और ये ज्यादा यूनिवर्सिटियां, ज्यादा कॉलेजेस। बिल्कुल। तो यहाँ पे ये ड्राइविंग इतनी मुश्किल होती है। अभी एक ट्रक ने हमें तकरीबन स्क्वॉश कर दिया था। अब तुम फिर इधर से जा रहे हो, निकल रहे हो। बस ये बदमाशी है, वो नहीं छोड़ रहे। अच्छा, ट्रक वाले तो आप कहना चाहते हैं कि उनकी इंटीग्रेशन ज्यादा हुई है हाँ, ज्यादा। बनिस्बत इन इलाकों की। नहीं, उनकी राबिते बहुत ज्यादा है ना, हमारी राबिते अपनी लोगों से होते हैं, उनके राबिते दूसरी कौमों की जुबानों की लहजों वाले लोगों से होते हैं, तो जरूरी बात है। तो उनकी और दूसरी वजह ये भी तो हो सकती है कि ये एरिया, ये पहाड़ी ज्यादा है यहाँ पर, और वो जरा हमवार जमीन है वहाँ पर। हाँ, ये असर भी रखती है, ये बात भी आपकी ठीक है, आप कह रहे हैं, इस तरह बात भी हो सकती है, मगर बहुत सारे अवामिल होते हैं ना। तो ये अब हम कोहाट में इंटर हो गए इस वक्त, ये कोहाट का एरिया। नहीं, ये एरिया क्वाड का है, क्वाड के एरिया तो काफी तो नहीं, मगर 5-6 मिनट में क्वाड सिटी पहुंच जाए। हाँ, वो तो सिटी तो। वैसे ये पहाड़ इतने खुश्क क्यों है यहाँ पर? यहाँ पे पानी नहीं है ना। अच्छा, तो ये बारिश का वो बस पानी है तो सही है, वरना जमीनें पड़ी है ना। हाँ, बहुत मगर सही। यहाँ पे है ये इन पहाड़ों पे मुख्तलिफ किस्म ये कोहाट में क्या मशहूर है भाई जान, आप इमरान खान की पार्टी की है ना। अच्छा, इमरान खान वैसे टीवी पे बोलते हैं 1 करोड़ से दरख्त लगाएंगे, 40 सरा लगाएंगे, तो मैं कहता हूँ इमरान साहब को, ये सरकारी बंद हूँ, इतनी खुश जमीनें कहाँ लगाए? ये स्वाद में लगाए, स्वाद में तो पहले ही लगे हुए, बस स्वाद वो पुराने वो जरदारी नवाज शरीफ ने जो लगाए है, बस उसको टीवी में दिखाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। सही बात है। अब क्वाड सिटी बस इस तरफ देखो ये पहाड़ खुश के इधर क्यों नहीं लगा? हमने सिटी से बाहर निकलना है ना। हाँ, बाईपास पे निकलो। 100 रुपए बड़ी गाड़ी के 400-500 रुपए हो लेते हैं। तो ये अब टनल के वैसे 70 रुपए बने हैं ये छोटी गाड़ी के, और ट्रक के मेरे ख्याल में 500 या 700 है। तो ये वैसे इस पैसों का पता नहीं यूसुफ है। हुसैन साहब, ये ठेका है किसके पास? ये जिसका हुकूमत है उसका सीएम साहब महमूद खान देता है। नहीं, ये इस तरह नहीं होता, ये बाकायदा सरकारी तौर पर इसकी नहीं, मैंने तो सुना है कि आर्मी के पास है ठेका। यार, आर्मी वाले नहीं होते, आर्मी के पास हो या किस चीज की हो, मगर बाकायदा वो सरकारी तौर पर ठेका लेकर वो करते हैं। अच्छा, सही है, सही। उसमें कमीशन भी होता है सर जी, इतना सरकारी खजाने पे नहीं जाता है जितने लोगों की जेबों में जाता है। ये तो हकीकत नहीं पता, डरता है। ये मैं तो डरने वाला नहीं हूँ, मैं साफ मेरा चेहरा मत ले आओ, बस बातें सुन, चेहरा वीडियो में ना ले आओ। दोस्तों, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं ना, इसकी एक वजह ये भी है। देखें जी, ये गाड़ी चला रहा है, और फिर बोलते हैं कि रोड खराब है। ला हौले वला कुव्वत, खुदा का नाम लो यार, सही तरीके से गाड़ी चलाओ। हाँ, तो दोस्तों, हमने अभी खाना खाया है, वहां पे वीडियो में नहीं बना सका, उसकी वजूहात तो बहुत है, बताने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हालात जरा खराब रहते हैं, तो लोग डरते हैं जब आप वीडियो बनाते हैं यहाँ पर, तो इसीलिए मैंने मुनासिब समझा कि ना ही बनाओ। तो हम हंगू के एरिया से गुजर रहे हैं, बाईपास कर रहे हैं, हंगू के सिटी के अंदर से नहीं जाएंगे। तो ये हंगू का एरिया है। अभी कितना रास्ता रहता है भाई पारा चिनार का? 4 घंटे। अबे 4 घंटे और लगेंगे अभी। हंगू के बाद टल आएगा। दुआबा आएगा, दुआबे के बाद टल आएगा।
اچھا ٹل کے بعد پھر ہمارا پارا چنار کا ایریا شروع ہو جائے گا. درمیان میں صدر تحصیل آئی. نہیں وہ بھی تو پارا کورم میں آتا ہے نا. جو اوپر کوئی سفید کے دامن میں جو تحصیل ہے نا ان کو پارا چنار کہتے ہیں. ہاں وہ تو ادھر ہی. تو یہ ہنگو کا ایریا ہے لیکن ہم بائی پاس کر رہے ہیں اس کو. یہاں پہ بھی یہ ویڈیو بنانا ذرا مشکل ہے کیونکہ آرمی شارمی بڑے کھڑے ہوئے یہاں پہ چیک پوسٹز ہیں یہاں پر. تو میں یہ ویڈیو ادھر ہی بند کر دیتا ہوں. ذرا ہنگو کے بارے میں بتائیں کیسا ہے یہ ایریا؟ یہ ایریا تو بہت خوبصورت ہے. کافی فرٹائل لینڈ ہے. اچھا مگر یہاں پہ سیکریٹین کلیشز اکثر ہوتے ہیں. اچھا سیکٹیرین کلیشز یہاں پہ ہوتے ہیں زیادہ. اب پہلے تو بہت زیادہ ہوتے تھے. اب بالکل حالات ٹھیک ہو گئے ہیں. مگر پھر بھی یہاں پہ چونکہ دو سیکٹس رکھتے ہیں, ایک شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک اہل سنت والے, تو اکثر ان کے درمیان انبن رہتی ہے. اچھا تو یہ پہلے تو یہاں پہ ایسے واقعات نہیں ہوتے تھے. یہ تو پچھلے 8-10 سالوں میں میرے خیال میں افغانستان وار سور انقلاب کے بعد یہ سارے مسئلے پیدا ہوئے یہاں پہ. اس سے پہلے تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کی شادی بیاہ اور سب کچھ ہوا کرتا تھا. اچھا ہاں کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ ایک شیعہ یا سنی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری ہوتی تھی. ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ایک دوسرے کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا, یہ سارے کچھ ایک دوسرے کے تہواروں میں یا ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہونا یہ ہوتا تھا. اچھا یہ سور انقلاب کے بعد, سور انقلاب کا مطلب ہے کہ یہ افغانستان میں ریڈ انقلاب. ریڈ انقلاب. اچھا تو اس سے وہاں پہ پھر یہاں پہ بھی حالات کافی تبدیل ہو گئے اور پھر یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بہت خراب. ایک طرح سے نفرت پھیلائی گئی ہے نا اپنے وہ مقاصد کے لیے. اچھا ویسے لوگ اب بھی اچھے ہیں. اب تو خیر وہ مسئلے نہیں رہے ہیں, کافی حالات ٹھیک ہو گئے ہیں. اچھا دوسرے کے تحت ویسے ہی آنا جانا رہتا ہے. یہاں پہ وہ پولیس ٹریننگ سینٹر بھی بہت بڑا ہے نا. پی ٹی سی پولیس ٹریننگ سینٹر, اس کے لیے تو ہنگو مشہور ہے. اچھا سارے پاکستان سے پولیس آفیسرز کو یہاں پہ ٹریننگ دی جاتی ہے. اور کافی بڑا سینٹر ہے. وہ تو سٹی اس طرف ہے جو ہم تو بائی پاس پہ نکل رہے ہیں. وہ کافی اچھا خوبصورت ایریا بھی ہے وہاں پر. بہت خوبصورت ہے. ویسے بھی یہ فورسز کی علاقے جو ہوتے ہیں کینٹ ایریاز جو ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے ہوتے ہیں. اچھے ہوتے ہیں نا, وہ رکھتے ہیں اور ان کی رکھوالی اچھی طرح کرتے ہیں نا. خیال سے یوسف حسین صاحب, یہ کون سا ایریا ہے؟ یہ سارا علاقہ درسمن نام ہے. یہاں پہ بنگش ٹرائب ہے. اچھا اس ایریا میں بنگش ٹرائب رہتے ہیں. اچھا اور اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ اس علاقے میں بنگش یہاں سے میگریٹ ہوئے ہیں ادھر ادھر جو بستے ہیں نا. باقی اچھا یہ کوہاٹ ایریا تک جو بنگش ہیں, یہ ٹپو کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا ٹپو ہے. پشتو میں ٹپو اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے منبع ہوتا ہے, جہاں سے شروعات ہوتی ہے, جہاں سے ایک قوم اور ایک نسل کی شروعات ہوتی ہے نا, تو پھر اس کو ہم ٹپو کہتے ہیں. تو یہ لوگ لوکل سطح پہ اس کو ٹپو کہتے ہیں. اچھا اور بنگش ٹرائب یہ کاہی کچا پہا. اور یہ کاہی کچا پکا ہے. اچھا تو یہ درسمن ہے, یہاں پہ رہتے ہیں بنگش قبیلے والے, اور بنگش قبیلہ جو ہے وہ زیادہ وہ یہاں سے ہی اوریجنیٹ ہوا ہے. وہ اب تو خیر مکس قبائل رہتے ہیں. اچھا مکس اپ ہو گیا سب کچھ یہاں. سب ہو گیا, اس طرح بات نہیں رہی ہے جو پہلے ہوا کرتی. اچھا لیکن ہسٹری اس کی یہی ہے. ہسٹری یہی ہے نا. کیونکہ بنگش تو وہ تو پارا چنار میں بھی ہے, وہ تو کوہاٹ میں بھی ہے. ویسے تو پارا چنار سارا علاقہ بنگش ہی تھا. پہلے اس کو بنگشات کہتے تھے. بہت سی ہسٹری کی پرانی کتابوں میں جو ہمیں نظر آتا ہے
तो उनको बंगशात कहा अच्छा, गया। ये बातें फिर आप मुझे बाद में ये बताइए, बाबर जब उधर पहुंचेंगे तो बताना फिर। बाबर नहीं, उसकी बाबरी में उनको बंगशात कहा है। तो अभी इधर समांदो के बाद कौन सा एरिया आएगा? अब तो दुआबा आएगा। इस साइड पे? ये टप है, इसको ये सारी बंगश है। अच्छा। इसको टप कहते हैं, टप बल्कि बंगश की टप। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, ये पहाड़ों के ऊपर जो घर बने हाँ, हुए जो हैं। घर बने हैं ना, अब मालूम नहीं कि लोगों को नजर आ रहे होंगे कि नहीं। हाँ यार, ये रोड तो यहाँ पे बड़ा खराब है। यार यहाँ हमने तो सुना था कि पीटीआई ने ये किया तो वो किया तो मजे है, कुछ नहीं यार। आयाशी है। नहीं, ये वो तो करते हैं ना। अच्छा, वो सारे करते हैं, मगर सिटी में करते हैं, बड़ी सिटी नहीं। जैसे कुआट सिटी में ये काम अच्छा होता है, पेशावर में करते तो हैं। इस किस्म के इलाकों को इग्नोर किया हुआ है। नहीं, ये तो सारे फिर हम तो जिस तरह वो होते हैं ना लोअर स्टेटस, फिर ये गवर्नमेंट ने भी लोअर स्टेटस लोगों की वो चीज बहाल रखी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, गर्दी की मतलब कि तुम लोगों को सेकंड कैटेगरी के शहरी मानते हैं, हाँ? ना, शहरी तो हम फर्स्ट कैटेगरी के हैं, अपनी मर्जी की काम करते हैं ना। अच्छा। सारे और उनकी भी हुक्म हम नहीं मानते ना। जो हमें कुछ नहीं दे तो फिर तो हमारी क्या बनती है फिर तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इतनी आजादी है, ये वजह से है। ये इसी कि वजह हमें से- वो लिफ्ट नहीं देते हमें कुछ, और तुम लोग हुकूमत की बात नहीं मानते। नहीं मानते। हमारे साथ और कोई रास्ता है ही नहीं ना। हाँ, तो दोस्तों आप लोगों को समझ आ गई होगी, यहाँ पे जो पठान कबाइल रहते हैं ये हुकूमत की बातें नहीं मानते, इसीलिए ये बैकवर्ड रह गए हैं। नहीं मानते, क्यों नहीं मानते ये भी बताए ना। इसलिए नहीं मानते कि हमारी वो नहीं करते, हमें तो अपनी शहरी नहीं मानते। जो डेवलपमेंट काम होते हैं वो यहाँ पे करते ही नहीं है। हमें एक तरह वो सुतीली बैठी की सलूक करते हैं हमारे साथ, तो फिर हम क्या मानिए। सही है। ना कोई कारखाना हो, ना कोई फैक्ट्री हो, ना कोई और चीज हो, ऊपर से पहाड़ हो, उसके पहाड़ हो, खुश्क जमीन हो, पथरीली। तो इसीलिए तुम लोग ये सब 2 नंबर काम करते रहते हो फिर, हाँ? 2 नंबर नहीं, इसको दुनिया के 2 नंबर कहते हैं। 2 नंबर तो वो करता है कि वो अपने लिए हल्के बनाए हुए हैं और वहाँ पे सब कुछ करते हैं, डेवलपमेंट काम करते हैं। 2 नंबर तो वही है। हम तो अपनी मेहनत से काम करते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी से करते हैं। अलबत्ता ये है कि हम अपनी मर्जी की मेहनत से करते हैं, लोगों की मर्जी की नहीं कि वो कहे कि ये काम करो वो काम करो। नहीं, क्यों करें। आजाद तबीयत के मालिक लोग हो। आजाद तो इन्होंने हमें छोड़ा है ना। अच्छा, ये अब हम दुआबे पहुंच गए हैं और दुआबे के बाद आगे आएगा टल, तो उसके बाद ट्राइबल एरिया शुरू होता है कुरम का। तो ये आबादी ज्यादा है यहाँ पर दुआबे में? ज्यादा बात नहीं है, मगर एक गिरद पेश इलाके में हम करके होती है। अच्छा, तो यहाँ पे खास दवा पे की थी, ज्यादा मार्केट हो बात नहीं। अच्छा अच्छा। गाँव में साइड शायद पहाड़ों के उधर, वहाँ पे ऊपर पहाड़ों पे तोरवड़ा है। वो भी खुश्क पहाड़ है ना सारे? तोरवड़ा है, वहाँ पे उर्जाई कबाइल रहते हैं। अच्छा दोस्तों, तो ये हम टल एरिया में एंटर हो रहे हैं। ये यहाँ से मेरे ख्याल में ये टल फोर्ट शुरू होता है। लेजेंडरी जगह है ये, लेजेंडरी। ये तो फोर्ट खैर नहीं है, ये वो बाद ही में ना बनाई उसके- गई है। फोर्ट आगे है जो बहुत पुरानी है। अच्छा, वो तो वो अफगानिस्तान पहले जो ये क्या है यहाँ पे नीचे जो बिल्डिंग बनी हुई है? ये मदरसा ये है। तबलीगी मरकज है यार। अच्छा, यहाँ पे तबलीगी मरकज था। टल में एंट्री हो रही है हमारी, हाँ? अच्छा, यहाँ भी पहले बंगश हुआ करते थे।
اچھا ویسی ٹرک- وہ ابھی بھی بنگش ہے, ابھی بھی زیادہ ہے. نہ زیادہ نہیں ہے. اب تو دوسری قبائل یہاں پہ آ کر انہوں نے ساری زمینیں خریدی ہیں. وہ بنگش قبائل اب سپیز ہو گئے ہیں. اچھا بہت ساری پراپرٹی انہوں نے فروخت کی ہے اور ادھر ادھر تو یہ تو ہوتا شہروں ہے. کو چلے گئے ہیں. ان کی آبادی اب کم ہے یہاں پہ. تو اب وزیر بھی آباد ہو گئے ہیں. مسعود سے اچھا اس طرح علی شیر سے مشت اس طرح دوسری قبائل. ڈل کی کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ یہ سنگم پہ واقع ہے. یار یہ روڈ تو پہلے کافی اچھا ہوا کرتا تھا, اب کیا مسئلہ پڑ یہ گیا؟ عمران خان کی وجہ سے اس طرح اچھا کرا. جو بھی برا ہوا ہے پاکستان میں عمران خان کی وجہ سے. ہاں ہاں نا, کام نہیں کیا ویسے وہ ٹھیک بس ہے. ہمارے روڈ اس طرح ہوتے ہیں. ایم این اے ہوتے ہیں, ایم پی ہوتے ہیں اور ساتھ دوسری سیاسی لیڈر ہوتے ہیں. وہ کمزور ہے. وہ کمزور ہے نا. وہ پڑھے لکھے, تم پڑھے لکھے کو لوگوں کو ووٹ دو گے تو وہ اچھے ہوں گے نا. پھر یار کس طرح دیں گے وہ پڑھے لکھے لوگ کو؟ اس ایریا سے ہمیشہ فضل الرحمان جیتتا ہے. اب ہم کیا کریں اس کا؟ نہیں, فضل الرحمان نہیں جیتا ہے. آپ کی پیپلز پارٹی بھی جیتی ہے اور PTI بھی جیتی ہے. اب تو پی ٹی آئی والے زیادہ ہے. نہیں نہیں, اس ایریا میں تو پی ٹی آئی والے نہیں ہے نا. ایم این اے پی ٹی آئی یہ دو ایک ایم این اے ایک ایم پی اے, یہ پی ٹی آئی کے ہیں. یا نا اس ایریا کا پی ٹی آئی یہ ہے جو پی ٹی آئی یہ کا کیا؟ اچھا یہ ہمارا بابا کرم ہے. باب باب کرم. یہ باب کرم ہے. اب اچھا سرکاری گاڑیوں کا راستہ, تو یہ تمہاری سرکاری گاڑی تھوڑی ہے. کس کی سرکاری گاڑی؟ اچھا تو یہاں پہ یہ تلاشی نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں باب کرم اور چکری. تلاشی نہیں ہوتی یہاں پہ؟ نہیں بس یہ تلاشی ہے, جانتے ہیں. اچھا جانتے ہیں. تو یہ اب ہم ڈسٹرکٹ کرم کے میں انٹر ہوئے. یہ لوور کرم میں آتا ہے نا, یہ لوور کرم یہ ہے. لوگ اچھا یہ لوور ہے. پھر سینٹرل کرم, یہ سدا والا ایریا سینٹرل ہے. نہیں سدا والا بھی لوور میں آتا ہے. سینٹر تو پہاڑوں پہ ہے ادھر. اچھا وہ سائڈ پہ ہے. اس سائڈ پہ پہاڑ ہے. وہ سدا سے ان کی روڈ جاتی ہوئی اوپر پہاڑوں پہ. وہاں پہ علی شیر زئی, مسعود زئی, مشتق زئی, دو تین قومیں اچھا رہتی ہیں. دوستو آپ کو یہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں, یہ پہاڑ اب گرین ہونا شروع ہو گئے ہیں. یہ اس سے پہلے جتنے بھی پہاڑ پیچھے تھے وہ سارے کے سارے خشک تھے. اب یہ گرین پہاڑ شروع ہو گئے ہیں. سندھ وہ دوا پہ دیجیے. اچھا اور یہ جو یہ دریائے کرم ہے, یہ ہمارے اوپر کے پارا چنار سے آتا ہے اور جاتا ہے کہاں پر؟ ڈی اے خان تک جاتا ہے. اب بنو کی side. بنو تک جاتا ہے. تو یہ دریائے کرم بہت بڑا ہے. سارا سال ان میں پانی بہتا ہے. ہاں تو وہ برفیلی پانی ہوتا ہے نا, برف ہاں گلیشیئر سے پانی آتا ہے اس میں. دیکھیں پہاڑ اب گرین ہونا شروع ہو گئے ہیں. آگے جا کے یہ اور بھی بہتر ہوگا. یہاں پہ ہر گھر پہ یہ فضل الرحمان صاحب کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں. یہ تو یہ تھا نا, یہ فوت ہو گیا. یہ کون سا گاؤں ہے؟ منظوری. ہاں مندور ہے. یہ وہ چھت کہتے ہیں, وہ چھت وہ مزدوری چھت. پیچھے رہ گیا ہے. وہ پہلے مزدوری تھا, یہ اچھتا ہے. وہ چھت. یہ فضل سعید کا گاؤں ہے جو کمانڈر تھا ادھر. کون؟ طالبان کا بڑا کمانڈر فضل سعید. یہ اس کا اچھا گاؤں. وہ اس ایریا کا تھا. ہاں یہ گاؤں اس کا.
पहाड़ी नजर आ रहे हैं ना, हाँ, हाँ। उससे उस तरफ अफगानिस्तान, अच्छा इधर से वो अच्छा अच्छा खोस्त का इलाका है वहाँ। अच्छा, यहाँ पे खोस्त का इलाका है उस साइड पे। ये बाउंड्री का। तो खोस्त का इलाका तुरी मंगल से आगे वो खोस्त नहीं है क्या? नहीं, वो पख्तिया है और पख्तिका है। नहीं, मुझे समझ फिर भी नहीं आ रही है, रोड इतना खराब क्यों है? यार फिर तो भी पैसे आपके भेजो पास- ना, इंडियन से सारे पैसे कबायलों भेजो के एक रोड इस बार। तरह है, जितने मर्जर एरिया है ना, हाँ, हाँ। जो पहले कबायलू हुआ करते थे, जिसको सारे पाकिस्तान वाले दहशतगर्द कहते हैं, ये इस्तेमाल अच्छा, करते ये हैं। सारे हमारे सारे रोड इस तरह है। रोड नहीं, सारी हमारी जिंदगी इस तरह गुजर रही है। अच्छा, बिजली भी नहीं है। अब लग रहा है कि तुम तप गए हो। बेसिकली ये रोड अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा केला आता है, बहुत सामान आता है या यहाँ से जाता है। ये ट्रेड जो होता है, ये वहाँ पे जाते हैं, बड़े बड़े वो ट्रक होते हैं, बहुत ये रोड तो ट्रकों की वजह से भी खराब हो चुका है। अच्छा अच्छा, और फिर मरम्मत करती नहीं है। हुकूमत पैसे बचाते हैं बस। वैसे इतनी हैवी ट्रैफिक के लिए नहीं बनाया गया था। हाँ, ये ये- चूंकि हैवी ट्रैफिक शुरू हो गई है इसमें, तो रोड को बिल्कुल बर्बाद किया। ये तहसील अलीज़ई है, अब लोअर कोरबा। अच्छा ये अलीज़ई तहसील है। अच्छा यहाँ पर बितूरी ट्राइब रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत कारोबार भी यहाँ पे ज्यादा होते हैं। इस तरफ अफगानिस्तान को एक रास्ता, दो रास्ते जाते हैं बाउंड्री की तरफ। यार तुम्हें याद है हमने इधर क्रिकेट खेली थी एक दफा? एक दफा के लिए ये वही जगह है ना ये मेरे वही ख्याल में? जगह है। बिल्कुल, यहाँ पे ग्राउंड है। बस उस जमाने में तो बल्कि अभी इतनी बड़ी ग्राउंड तो है नहीं। कॉम्प्लेक्स बना है इधर तो इमाम। अब कॉम्प्लेक्स बना हुआ है मेरे ख्याल में। अच्छा अच्छा, मतलब खर्चा हुआ है? अब तो बना है ना, ये तहसील है वो सामने बड़ी, यहाँ पे फोर्स वगैरह ये पे। अच्छा, ये गंदा। पहले यहाँ पे FCR होता था ना, तो पॉलिटिकल सिस्टम होता था। हाँ हाँ, तो यहाँ पे एक तहसीलदार बैठता था। अच्छा, अब तो सिस्टम चेंज हो गया है। अब पुलिस है? हाँ? अब पुलिस कमिश्नर, वही- डिप्टी वही- कमिश्नर। वही लिवीज खसदार को पुलिस में कन्वर्ट किया होगा। अच्छा, मगर है उस तरह चल रहा है। अफगानिस्तान का रोड आगे बस वो जाता है, मैं दिखाता हूँ। इम्तियाज अली खान। हाँ हाँ, इधर महाजर रहते थे, सारे दुकान वाले नहीं, ये अफगानी थे। अच्छा, ये 2007 यहाँ पे कैंप में- थे अफगानियों के? नहीं 2007 में ये रहते, घर रहते। 2007 में ये सारे चले गए जब हालात खराब हुई इधर। अच्छा, तो ये अलीज़ई वाले बच कैसे गए? क्योंकि ये तो दोनों साइडों से तालिबान के कंट्रोल में थे। नहीं पूरी किसी के कंट्रोल में नहीं है। नहीं। बात ये नहीं थी, बात ये थी कि एक रास्ता जो दरेकुरम से होकर आता है ना, हाँ हाँ, उस रास्ते पे वो सारा इलाका तुर्क के कंट्रोल में था। तो फिर वो उस रास्ते नहीं तो इन से लोगों को आकर- हेल्प कैसे पहुंचती थी? नहीं, उस रास्ते से अपना आकर वो रोड- पहाड़ों के रास्ते से आकर यहाँ पे उनकी रखवाली किया करते। तो यहाँ पे भी लड़ाई शड़ाई हुई थी यहाँ पर? बहुत ज्यादा हुई थी यार। यहाँ तो मरकज था लड़ाई का। अच्छा, हाँ, बल्कि 400-500 बंदे यहाँ पे उस लड़ाई में शामिल हुए। अच्छा ये अफगानिस्तान का रोड। अच्छा, ये अफगानिस्तान का रोड है? हाँ? वहाँ उस तरफ जाता है, बाउंड्री की तरफ जाता है ये रास्ता। हाँ, अच्छा अच्छा, ये रोड अफगानिस्तान की तरफ। इसको ओह। शैदानो डांडा भी कहते हैं। शैदानो डांडा उस तरफ, इस तरफ तो इस गांव का नाम अड़ौली भी है और साथ ही खिड़कियों की गांव कहते हैं। खिड़कियों का गांव? हाँ? तो खिड़कियों इसमें का। खिड़कियां बहुत ज्यादा ये है? हजारों है, बहुत ज्यादा है। हर घर में 5-5, 10-10 खिड़कियां होती है। अच्छा हाँ। अच्छा, अब इसकी वो साइंटिफिक वजह भी बताओ ना, खिड़कियां क्यों है इसमें? ये तो वेंटिलेशन के लिए, हवा की। यहाँ पे गर्मी होती है क्या? गर्मी तो नहीं होती, मगर ये इन लोगों का दस्तूर ही चला आ रहा है पुराने जमाने से। अच्छा, ये घरों में खिड़कियां बहुत ज्यादा रखते हैं। यूसुफ हुसैन साहब, ये पोर्ट है ना? हाँ, इसको अड़ौली पोर्ट कहते हैं। ये भी अंग्रेज जमाने में बनाया गया। बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। हाँ, नजर आ रहा है मेरे ख्याल में वीडियो में। एक तो धूप की वजह से मुझे समझ नजर आ रहा है। अच्छा, ये पोर्ट है? हाँ? ये ज़ेरी जमीन भी है, अच्छा, अंडरग्राउंड भी है? अंडरग्राउंड भी है। ये बहुत बड़ा पोर्ट है।
یہ کب بنا تھا؟ یہ تو میرے خیال میں انگریزوں نے بنایا تھا؟ 1910-11 کی بات ہوتی ہے. انگریزوں نے بنایا سب کچھ. اور یہ روڈ بھی انگریزوں نے بنایا تھا؟ ہاں پہلے انہوں نے بنایا تھا, چھوٹا سا روڈ تھا یہ 12 فٹ کا. اچھا. وہ تو کافی مضبوط بھی تھا, وہ تو 100 سال چلا, پھر پاکستان نے ذرا چھوڑا کیا, مگر پھر جلدی برباد ہو گیا پھر. برباد ہو گیا. یہ جندڑی گاؤں. یہاں پہ بھی بنگش ہے. یہ کائی قبیلے کا وہ نشان بھی ادھر بنا ہوا ہے. ادھر ایک ایم پی اے تھا, انہوں نے یہ جھنڈا وہ پی ٹی آئی سے نکالا تھا. ابھی بھی پی ٹی آئی سے نکالا تھا, تو انہوں نے کہا کہ میں یہ جھنڈا اس سے میں لڑوں گا. اچھا, ڈائلاگ مار رہا تھا. پھر کامیابی ہوا ہے. اچھا, جیت گیا تھا پھر. ہاں ایم پی اے بنا ہے. اچھا, ویسے مجھے تمہاری یہ گاڑی بڑی پسند ہے. تم یہ جب ٹربو لگاتے ہو نا تو ایک دم شوٹ کر جاتی ہے گاڑی. یہ لگانا پڑتا ہے نا سر. تو اتنے موڑوں میں تم لوگوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہو. ششو. یہ گاڑی ایسے آتی ہے سامنے سے جیسے کہ روڈ انہی کا ہوتا ہے. چھوٹا روڈ ہے اور وہ خراب ہے اور مقابلہ سخت ہے. درمیان میں بالکل. ویسے یہاں پہ کافی گرینری ہے اس ششو میں. ہاں اچھی زمین ہے یہاں پہ, فصلیں بھی بہت اچھی ہوتی ہے. یہ دریا کرم سے ان کی پانی آتا ہے. یہ ایک بات بتائیں بھائی, یہاں پہ ساری گاڑیاں ایک ہی قسم کی کیوں لگتی ہے مجھے؟ یہ افغانی ہے نا, یہ افغانی گاڑی ہے ساری. نہیں, افغانی اس کو نہیں کہتے ہیں, اس کو وہ کہتے ہیں نان کسٹم گاڑی ہے. کسٹم پیڈ گاڑی ہوتی ہے. لیکن یہ ساری جاپانیز کیوں ہے؟ یہ ہر اوریجنل گاڑی آتی ہے نا, وہ اسمگلنگ ہوتی ہے نا. اچھا, یہ اسمگلنگ. اور یہ ہم جس گاڑی میں بیٹھے یہ بھی اسمگلنگ والی ہے؟ نہیں, یہ اسلام آباد کی نمبر ہے. نہیں, نمبر تو ہے لیکن گاڑی تو جاپانی ہے. جاپانی ہے مگر اوریجنل گاڑی. تو وہ اوریجنل نا, یہ فورٹ پہ آئی ہے نا, یہ فورٹ. پھر یہ آئی تھی افغانستان سے پھر بارڈر کراس کے ادھر آئی. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ کراچی میں جہازوں پہ آتی ہے, تو پھر باقاعدہ ان کی کسٹم ہوتی ہے اور پھر لوگ خریدتے ہیں. اور یہ جو دوسری گاڑیاں ہوتے ہیں نا, یہ جو افغانستان سے باؤنڈری پہ آتے ہیں, یہ پھر یہاں پہ نان کسٹم پیڈ کی گاڑیاں چلتی ہیں. یہ لوکل انتظامیہ ان کو نمبر دیتی ہے, اور وہ نمبر پھر وہ عرضی ہوتی ہے نا. اچھا, وہ پھر آپ ڈسٹرکٹ میں لوور ڈسٹرکٹ سے نکل کے پھر آپ نہیں چلا سکتے. صرف یہاں پہ قابل استعمال ہوتی ہے. اچھا, دوسری ڈسٹرکٹ میں آپ داخل نہیں ہو سکتے. مطلب یہ کہ یہاں کے جو گاڑیاں افغانستان سے آئی ہیں اسمگلنگ کر کے, وہ اسی ایریا میں استعمال ہوتی ہیں, آگے نہیں جا سکتی. آگے نہیں جا سکتی. اسمگلنگ وہاں پہ اور ایک دکھا واقعہ اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں سے. اور ملتی کتنے کی ہے؟ ملتے کتنے کی آسان ہوتے ہیں. جو 40 لاکھ کا گاڑی ہوتے تو 10-12 لاکھ کی ہوتی ہے. اچھا, اتنا بڑا فرق ہوتا ہے. ہاں ہوتا ہے. اگر ہم کو کسٹم کھول دینا حکومت, بہت پیدا ہوگا. نہیں تو انہوں نے تو یہ اسکیمیں بہت دفعہ کی ہے لوگوں نے. زرداری بادشاہ, زرداری تو بادشاہ تھا. زرداری زندہ باد. وہ سمجھتا ہے نا ان کاموں کو. بس انہوں یہ کل ہے, یہ افغانستان سے آتا ہے سر جی. یہ ابھی ٹرک آ رہے ہیں نا. اچھا, کی بازار سے ہم. اچھا, یہ سیدھا اگر ہم جاتے تو صدا کے شہر کے بیچ میں سے گزرتے, لیکن ہم نے بائی پاس کرتے ہیں کیونکہ ٹائم ضائع ہوتا ہے, ادھر رش ہوتا ہے, اور تو ہم اس کے باہر نکل رہے ہیں. یہ روڈ تو پہلے نہیں تھا, یہ بعد میں بنا ہے. ابھی بنا ہے سال میں. اچھا, اسی لیے اچھا لگ رہا ہے. یہ ہمارے آرمی والوں نے بنایا ہے. سامنے جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا, یہ سینٹرل کرم ہے. یہ بائی پاس سینٹرل کرم سے ہو کر گزرتی ہے. اچھا, یہ سینٹرل کرم کے پہاڑ ہیں. تو وہاں پہ کون کون سے علاقے ہیں؟ وہاں پہ تو بہت سارے علاقے, بہت بڑا علاقے, مگر بہت پہاڑی پہاڑ ہے. بس آبادی کم میں پہاڑ زیادہ. میں نے سنا کہ وہاں پہ 2-4 بڑے زبردست قسم کے اسپاٹ ہیں, خوبصورت. کیوں نہیں ہے. وہاں پہ پہلے ڈوگر ان کی چھوٹی سی سٹی ہوتی تھی. اچھا, اب بھی ہے.
وہاں بھی اسلحے کا کاروبار ہوتا. دنیا کی ہر جگہ سے وہاں پہ اسلحہ آتا تھا اور پھر لوگ اس کو خریدتے تھے. یہ مطلب ہے کہ جتنے بھی 2 نمبر کام ہے وہ اسی ایریا میں ہوتے ہیں. پہلے کی بات کر رہا تھا نا, اب تو نہیں ہو رہا ہے, پہلے اس طرح اب بھی ہوتا ہوگا. ابھی تو میں نے ویسے یہ روڈ انہوں نے بڑا زبردست بنایا ہے. بہت پیارا. سفید پہاڑ نظر آ رہے ہیں, وہ سوپ سٹون ہے. یہ اوپر جو آبادی نظر آئی ہے نا, یہ سینٹرل پورم کا علاقہ ہے. اچھا, اور یہ آبادی سینٹرل پورم میں آتی ہے, اور اس کا نام گاؤں کا نام ہے ساتھی. ساتین. ساتین. اور لوور جو سڑک کی نیچے کی طرف جو آبادی ہے یہ لوور پورم کا حصہ ہے. اچھا, یہ لوور میں آتا ہے. اور یہ رائٹ سائڈ کے, یہ لیفٹ سائڈ پہ میرے خیال میں, یہ لیفٹ سائڈ پہ جو ہے آبادی ہے پہاڑ ہے, یہ صدہ کی تحصیل واقع ہے جو لوور پورم میں آتا ہے, اور اوپر والے ستیم گاؤں ہے یہ سینٹرل پورم کے حدود میں شامل ہے. اچھا اچھا. اور آگے چوک ہے. تو یہ تو صدے کو ہم نے کراس کر لیا ہے. ہاں بس صدے کی بائی پاس ہو گئے. یہ صدہ ہے نا ادھر, یہ ادھر نیچے یہ روڈ صدے کو, یہ صدے کی طرف جاتی ہے. اور وہ روڈ وہ یہ صدہ ہے, اور یہ اس طرف روڈ وہ سینٹرل پورم کو جاتی ہے. یہ سینٹرل اور پورم یہ کو, ہم یہ پرچنات کی طرف, اور یہ جی لوور پورم کی طرف نہیں جاتی نہیں ہے. پرچنات کی تو طرف. وہی لوور ہے نا, لوور ہے نا, اپر کورم ہے. یہ دریا جو بہ رہی ہے نا, یہ تو دریا کورم نہیں ہے نا. نہیں, یہ تو دریا کورم کی چھوٹی چھوٹی دریا جو گاؤں سے پہاڑوں سے نکلتے ہیں نا, تو یہ اس میں پھر شامل ہوتے ہیں. یہ اس کو خرمانے تو یہ کہتے ہیں. اچھا, خرمانے دریا, خرمانے دریا. اچھا, یہ آگے جا کے پھر دریا کورم میں گرتا ہے. ہاں, اس طرح بہت سی چھوٹی چھوٹی دریا اس میں آ کر گرتے ہیں. یہ تو ابھی تک صدے والا ایریا ہے نا. یہ صدی والا ایریا کہتے ہیں, کہہ سکتے ہیں آپ, مگر ہے یہ صدے. بلشکیل آگے ہے, آگے بلشکیل. بلشکیل تو دور نہیں ہے نا, وہ تو میرے خیال میں آگے قریب ہی ہے. ہماری چیک پوسٹ ہے. اس کو خار کلے کہتے ہیں. اچھا, یہ خار کلے ہے. خار یعنی غریبوں, اگر آپ اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو غریبوں کے گاؤں آپ کہہ سکتے ہیں. غریبوں کا گاؤں. غریبوں کا گاؤں. یہ پہلا, یہ جو بڑا بڑا یہ کوئلہ آ رہا ہے, کوئلہ افغانستان سے آتا ہے. تو یہ افغانستان سے پنجاب جاتا ہے. لیکن پہلے تو یہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا یہ کہ بھی شروع ہوا ہے. یہ تو یہ اچھا, تو یہ بزنس ہے. ہاں, یہ پہلے کدھر جاتا تھا؟ افغانستان, انڈیا جاتا ہوگا میرے خیال میں. ہاں, انڈیا جاتا تھا نا. میرے خیال میں یہ ابھی بھی جا رہا ہوگا, لیکن پاکستان جا رہا ہوگا. نہیں, یہ پنجاب جاتا ہے. تو پنجاب سے تو انڈیا تو قریب ہی ہے نا. یہ ابھی ہمیں پتہ نہیں کہ کہاں جائے گا, لیکن پہلے تو جہازوں پہ انڈیا جاتا تھا. تو دیکھو نا, اگر یہ اچھے روڈ ہوتے, ہائی کوالٹی کا کوئلہ ہوتا ہے نا افغانستان. ہاں, یہ اگر اچھے روڈ ہوتے تو یہاں پہ بھی چیک پوسٹ ہے. یہاں پہ تو چیک پوسٹوں کی وہ ہے, برمار ہے. برمار ہے. فیکٹری لگی ہوئی ہے چیک پوسٹوں کی. یہ بلشکیل کہتے ہیں. اچھا, اس کو یہ آگے بلشکیل ابھی چیک پوسٹ سے گزرے ہیں. یہ واگا بارڈر ہے. توری قبائل کا علاقہ. یہ واگا بارڈر ہے. اچھا, یہ واگا بارڈر تھا. واگا بارڈر. اب یہ, ہاں, یہ ویسے واگا بارڈر یہ مذاق کر رہی ہے, لیکن اس بارڈر کے بعد یہ شیعہ کمیونٹی کا ایریا شروع ہوتا ہے. تو اس کو ہمارے لوگ واگا بارڈر بولتے ہیں, کیونکہ ادھر حالات خراب ہوتے ہیں. پھر ادھر ایک زیارت ہے, یہ ہندو والی زیارت ہے. شیعوں کا ایک, ہندو کا ایک. یہاں پر ہاں, ہندو کا بہت. یار یہ دیکھنا چاہیے گا. ہندو مندر ہے, مندر ہے, دیکھنا پڑے گا. رگ وید میں بھی ذکر ہے. یہ ایک پتی کی بات میں آپ کو بتاؤں. ہاں ہاں, ایک سیکنڈ میں ذرا کیمرہ تمہاری طرف کروں. امتیاز بھائی, یہاں پہ جو مندر ہے نا, اس مندر کی ہسٹری بہت پرانی ہے. رگ وید میں بہت سی دریاؤں کا ذکر ہو چکا ہے, کیا ہوا ہے نا, ہندو کی مذہبی کتاب رامائن میں, رگ وید میں. مگر یہاں کی دریا کا خاص ذکر کیا ہوا ہے, اس کو پوتر دریا
कहते हैं वो दरिया करम को। अच्छा हाँ, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे हिंदू मजहब का उस जमाने में बहुत बोलबाला होता होगा। अच्छा मुस्लिम इस्लाम के आने से पहले ये इलाका मेरे ख्याल में उनके ज़रिए असर था, इसलिए ये दरिया का खास कर उन्होंने जिक्र किया हुआ है। नहीं, वो तो अभी भी हमारे गांव में हिंदू फैमिलीज रहती है ना। नहीं, वो तो है, बहुत है। अब तो बहुत सिख हिंदू कम्युनिटी के वो अपनी अपनी जायदादें रखते हैं। वो अब भी उनकी अपनी घर है, जायदादें, प्रॉपर्टी होती है उनकी अपनी दादा परदादा की। अच्छा। मगर बहुत सारी चली भी गई है, चले गए हैं हाँ, बहुत। चली गई है। ये बदकिस्मती, ये अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे हालात अक्सर खराब होते थे ना, लेकिन उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता था ना इनसे। ये ये भी कोयले के ट्रक है। इस इलाके से ऊपर फिर ठंड बहुत ज्यादा हो जाता है जब आप ये हाइट पे जा रहा है ना, हाँ, असल में हाइट बढ़ रही है। और चिनार की तरफ भी बहुत ज्यादा है फिर। हाँ। और हमारा और चीड़ और दियार और वगैरह ये तरफ है। अब अच्छा। तो जितनी आप ऊपर चढ़ेंगे ना, तो ये फिर उन दरख्तों के लिए, उन नस्ल के दरख्तों सूटेबल है। छोटी बनो। इस गाड़ी पे तो ना कोई नंबर लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। वो बल्कि नंबर वाले जगह से नंबर हटा दिया है। अब इससे क्या मतलब मालूम? आर्मी का सामान जा रहा है? नहीं, तो ये क्या है फिर? यार फिर इसकी बहुत बड़ी तफसील है। ये एक वो गाड़ियाँ होती है जो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों की जाती है। एक वो गाड़ी होती है जो अफगानिस्तान से सामान ला के सिर्फ इमरजेंसी में दाखिल। ये अफगान है। तो उनके इसका भी कोई नंबर नहीं है। ये तो लोकल नंबर होता है, वहाँ पे वो रजिस्टर में एंट्री होती है इनकी। नहीं तो नंबर तो गाड़ी पे होना चाहिए। नहीं हो किया होना चाहिए, तो दूसरी मुल्क का गाड़ी है ना, तो फिर वो ये अफगानिस्तान का है। ये अफगानिस्तान जाके यहाँ से फिर वापस जाती है ना। इसकी गाड़ी क्या कर रही है? तो ये रोड अभी तक नहीं बना? ये अब बन रहा है, बस फिलिंग हो गई। इसको तो 3-4 साल हो गए, ज्यादा हो गया। 2 साल तो हो गए। हाय हाय। पहले ये दोनों तरफ चिनार की दरख्त होते थे। हाँ यार, ये जब उन्होंने चौड़ा किया ना, तो सारे उन दरख्तों को फिर काटा है। गांव वालों ने तो बहुत ही वो उस पे शोर वैला किया, यार ये इसको मत काटे, ये करे वो करे, हमें कोई जरूरत नहीं इस बड़े रोड की जो हमारी दरख्तों को लोग काटते अब ना वो छोटी रोड है ना बड़ी रोड है। हैं। क्या साहब, ये सारे कुर्मी एजेंसी में सबसे ज्यादा चिनार की तरफ इस गांव में आपको चिनार आलमशेर गाँव। आलमशेर गांव खेतों पर देके, नदी पर देके, नालों पे देके, घर के सामने देके, सारे चिनार और घर के सामने तो बड़े बड़े चिनार जो सामने नजर आ रहे हैं ना, वो 300-400 साल पुराना चिनार है। ये वाला चिनार ये बड़ा है ये। और इस तरह सामने वो दूसरे घर के सामने एक बड़ा सा चिनार दरख्त है। वो जमीन बाबा का चिनार है। हाँ, वो तो उससे भी बड़ा है, वो तो 200-300 साल पुराना वो भी है। ये भी बहुत बड़ा चिनार है। तो
گیدرنگ ہوتی ہے نا اسی کے نیچے لوگ بیٹھتے ہیں بڑے والے چناروں کے نیچے. بس نہیں یہ زمین بھی موافق ہے, مطلب ہے کہ یہ نہیں کے لیے موافق ہے نا, چنار درختوں کے لیے موافق ہے. آپ لگائے تو وہ پھر لگتا ہے نا. اچھا اچھا, زمین سوٹیبل ہے چنار کے لیے. بہت سی پانی زیادہ ہے کہ آپ چنار درخت وہاں پہ نہیں لگتے, لوگ لگاتے ہیں مگر وہ بڑے نہیں ہوتے. یہاں پھر تو فوراً بڑے ہو جاتے ہیں. یہ دیکھ رہے ہو سارے چنار کے بڑے بڑے درخت. اچھا, یہ بہت سے چنار کے درخت تو بچے ہوئے ہیں. یہ تو بچے ہوئے ہیں. ہاں, یہ تو ایک لائن انہوں نے کاٹی ہے نا. یہ ندی کی دونوں طرف سے یہ چنار ہوتے ہیں. اچھا, اس سائڈ والے کاٹ لیا, لیفٹ سائڈ بھی ندی ہے نا, تو ندی کی دونوں سائڈ پہ چنار ہوتے تھے. تو ان کو چوڑا کرنے کے لیے وہ اس طرف سے چنار درخت کاٹے ہیں. کچھ تو باقی بچے ہیں مگر بہت سارے کاٹے ہیں. یہ تو بہت پہلے چھوٹا جو روڈ ہوتا تھا نا, اتنے گنا ہوتا تھا نا کہ سایہ ہی سایہ ہوتا تھا. ہاں یاد, آپ روڈ پہ سے یہاں پہ لمشیر روڈ پہ داخل ہوتے تو آپ سائے میں آ کے کر رہے ہیں. ہمارے کتنے درخت کٹے ہیں اس میں؟ یہ تو 1000 سے اوپر کٹے ہوں گے یار. یہ ابھی سرخ نشان لگائے گئے ہیں نا, یہ بھی کاٹنے والے ہیں. اوئے اوئے اوئے. تو دوستو میرا سفر یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب میں گھر پہنچ گیا ہوں. تو یہ ہمارے گھر کی انٹری ہے. یہ جی چلے جی, پھر اگلی کسی نئی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.